84 गोजरावाला क्लास के मल्लन वाली, वहां पर रफा यदैन पर मुनाजरा था। ये अब्दुल रशीद जल्लन, जिसको बाद में गोजरावाला अरफात कॉलोनी में मुनाजरे में बवासीर हो गई थी और उसके टॉयलेट में बंद हो गया था, ये उससे पहले की बात है। अभी मैं जमाना तलब इल्मी में था, इस तरह मैंने वो आम चादर जो देहातों वाली होती है मैंने कंधे पे रखी हुई थी। तो मुनाजरे का जब टाइम हो गया तो मुझे शाह साहब ने कहा कि अब ये जो जाटों वाली चादर है ये उतार भी दो, आपको हमने उसके मुकाबले में बिठाना जिसने 35 मुनाजरे किए हुए हैं। तो मैं बिल्कुल बच्चा था। अब्दुल रशीद जल्लन को रफा यदैन के मसले पर मैंने तीसरी बारी बोलने नहीं दिया था अल्लाह के फजल से। ये नारा हमने वही लगाना है, लब्बैक वाला, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुनादिर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सफदर उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और मसलक हदीस के मुनादिर इस्लाम मोहतरम जनाब मौलाना काजी अब्दुल रशीद अरशद साहब। ये शेख तुहाडे कोल शयूख एक सवाल है। अजकल ना सोशल मीडिया के उत्ते मौलाना अशरफ असफ जलाली साहब का एक क्लिप चलता पाया जिहदे कह रहे हैं काजी अब्दुल रशीद साहब मेरे तो नस गया, ये हो गया वो हो गया। तुसी मौके पर मौजूद सो, शेख उस्मानी साहब भी, इस गल की हकीकत की जरा दसो। सोशल मीडिया के उत्ते बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल हो रहा है जलाली साहब का। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलाना ने बड़ा सोहना सवाल किया है। असल बात यह वे कि बाज़ लोगों की फितरत में झूठ हुंदा है। जी बिल्कुल सही। बाज़ लोगों की फितरत में झूठ हुंदा है। उन्हां विचों एक ये मौलाना अशरफ आसफ जलाली साहब ने, जी बिल्कुल, इन्होंने इस क्लिप के विच ना जिहड़ा तुहानूं सुनाया है, इहदे विच कहिंदे ने कि मेरा और काजी अब्दुल रशीद दा मुनाजरा सी मल्लन वाली हाँ जी क्लास कहंदे कोल। हाँ जी उस पिंड विच मेरा ते इन्हां दा मुनाजरा होया ते मैं अपने उत्ते चादर जी लई जट्टां वाली ते मैनूं शाह साहब ने आख्या कि ए जट्टां वाली चादर ला, तेरा मुनाजरा उहदे नाल होण लगा जिन्ने 35 मुनाजरे कीते। हाँ जी। अच्छा, ये यानी कि उन्होंने दे उस्ताद ने जिहड़े वड्डे और वो उन्होंने दे मदरसे विच पढ़े ने, उत्थों ही फारग होए ने। हाँ मौलाना मुशहदी साहब ने इन्होंने की किया कि जिन्ने 35 मुनाजरे कीते ने उन्होंने मुनाजरा होण लगे। इहनूं पुछो जिंदगी तू किन्ने को कीते ने? तो उन्होंने दे 35 कीते ने। सही। उन्होंने दे 35 कीते। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये कि फिर ये कहता है कि तीसरे टर्न में मैं काजी अब्दुल रशीद नूं चुप करा दिता। हाँ जी हाँ जी, ये मुनाजरा किसी रफाई दैन ते इस बेचारे ने इत्थे भी झूठ मारिया कि इनू इन्ने ही नहीं पता कि इहदा मुनाजरा होया किहदे नाल सी। जी इन्हां दा मुनाजरा होया सी मौलाना हाफिज मोहम्मद अमीन साहब जिहड़े कि नसरुल उलूम आलिम चौक गुजरावाले के उस्ताद ने। उन्हां दा मुनाजरा होया सी और इहनूं बेचारे नूं ते इबारत पढ़नी नहीं सी आउंदी। जी उन्हां इबारती गलतियां कढियां, उन्होंने इहदियां इबारती गलतियां कढियां। हाँ जी जलाली साहब दी, जलाली साहब दियां। इस इन्ना को इहदा हाफिज है ते इन्ना को ये आलम है ते इन्ने झूठ मारदा है। फिर आंदा है उत्थे ना जी अरफात कलोनी, इन्हू इन्ना नहीं पता वो अरफात कलोनी है कि वाहदत कलोनी है। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। बिल्कुल, ये मेरे नाल कॉलोनी सी जी? मैं अर्ज करना वाहदत कलोनी मस्जिद नमरा दे नाल बच्चियां दा मदरसा है। उस मदरसे दे विच गुफ्तगू होनी सी। अच्छा, जदों शर्तां तय कीतियां ना ਉਹ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ना। हाँ जी, इन्नी शर्त कोई शर्त नहीं सी कि मुनाजरा मेरा तेरा होएगा। हाँ जी मुनाजरा अहल जीस दा अहल जीस नाल सी। जी बाहर कैफ असां शर्तां तय कीतियां। कितना टाइम लगा, मौलाना सफदर उस्मानी साहब मेरे को मौजूद ने, इन्होंने पूछ लो बेशक कि बड़ा वक्त लगा रात नूं। अच्छा जी शराइत वगैरह तय करते आया। फिर मुनाजरे के मौका के उत्ते बाद में ये कहन लगा जी मैं काजी अब्दुल रशीद नाल मुनाजरा नहीं करना, वो जाहिल आदमी है ते मेरे नाल मुनाजरा करे जिन्हें PhD किया होवे, क्योंकि मैं PhD बगदाद तो करके आया वा। इन्हें आप इनकार किया। भाई साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 35 ਮੁਰਾਦਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਹਿਲ है ये गल है जी। हाँ जी अच्छा, वो हुण चाहता सी कि मौके के उत्ते पहला तो इन्हें कह रहा ना भी मैं PhD नाल मुनाजरा करना है। हाँ जदों जी। मौलाना सफदर साहब मेरे नाल सन, असी प्रोफैसर तालबुर मान शाह साहब को गए हैं रावलपिंडी, उन्होंने उत्थों लैके आए हैं मुनाजरे वास्ते कि चलो जी PhD नाल ही मुनाजरा करके जी वेखना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जदों आमने सामने बैठे हैं, तारफ हो गया,
मैं क्या है कि जी मौलाना प्रोफैसर तालिब रहमान साहब साढ़े नाल मुनाजर होणगे, मैं सदर मुनाजर होवांगा। ये खड़े हो गए और खड़े हो के कहते जी तुसीं मुनाजरा क्यों नहीं करते? मैं क्या क्योंकि तुसां मैनूं आप कबूल नहीं कीता, तुसां कबूल आप नहीं कीता कि तुसां क्या सी भी ये काजी अब्दुल रशीद जाहिल है। ते मैं अगों पता है की किया सी, मैनूं जिहने दस्सिया मैं क्या मेरे नज़दीक अजहल है ते एहदा भी इहने इतराफ कीता है, वीडियो वेख लो बेशक। अच्छा मुनाजरा असल विच इहने हुण समझिया कि प्रोफैसर लाया इहने, मैं प्रोफैसर करदा फिरदा सां, ये प्रोफैसर लाया इहने ते हुण मैनूं ते गल को नहीं आउणी। इस वास्ते इहने फिर पैतरा बदलिया जी मैं मुनाजरा काजी अब्दुल रशीद नाल रस्ता। मैं आख्या चलो जे इंज ही करने ना तू ये लिख दे कि मैं अज तो बाद किसी हदीस प्रोफैसर नूं दावत नहीं देंगा, चैलेंज नहीं करांगा। ते मैं तो ना मुनाजरा करने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन इन्हें रौला पाई रखे, बड़ा चिर रौला पाई। और यह भी गल वेखो ना किड्डी झूठ मारिया ने कि जी इन्होंने बवासीर हो गई। मैनूं बवासीर उदों ही होनी सी। मैं समझना कि जिहड़ा झूठ बोलदा ना ਉਹਦਾ हाल इत्थे भी बुरा ते अगे भी बुरा। वाल कलबे ला युज़लिमुल बदर, कुत्ते दा भौंकना ये चन्न नूं बेनूर नहीं कर सकता। सदर उस्मानी साहब भी मौके दे मौजूद सन। शायद तुसीं कोई मौके एक मिनट मेरे पास ये असल विच जिस वेले बहुत सारी रौला पाई जाते ने। देखो जी बंदा है, इंसान है, इन्हूं पेशाब भी आ सकता। मैं लैटरीन की तरह को मेरा मतलब गया वा ना ते इन्हां ने मगरों आके जी लैटरीन लुक गया, वो लुकण वाली गल सी। मैं फिर आके मैं इस तरह बांह खड़ी करके 2 बैठक कड्डियां ने। बैठक कट के मैं क्या है कि जबत करूँ मैं कब तक आ, चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह, चलो जलाली साहब सीधे हो। इन्हें रौला पाई रखे, रौला ही पाई असल मुनाजरा करन आए ही नहीं सन, करन नहीं सन आए, पाउण वास्ते रौला ही आए सारे। मौलाना ये सब गोदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन बरेलवियां नाल मुनाजरा करना होवे ना ते कम अज कम 4-5 बंदे विच बागे वाले लैके जाओ। इन्हां बागे वाले लिआंदे सन हैं जी। ते बागे वाले मुनाजरे साडे नाल की कर सकदे ने, झूठ बोलदे ने। और असीं फिर इस तो बाद इश्तिहार मौलाना सफदर उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह ने कढ़िया, जिहदे विच असां किहा सी कि लो जी जलाली साहब आओ इन्हां ही शर्तां दे उत्ते काजी अब्दुल रशीद साहब नाल मुनाजरा कर लो। लेकिन इन्हां ने रौला ही रखिया है और ये सामने नहीं आ सके। इन्हां दे सदर साहब जिथे ये जलाली साहब उत्थे जुमा पढ़ाते हैं ना, उत्थे असां ने बंदा भेजिया, इश्तिहार दे के भेजिया, रुका दे के भेजिया, लेकिन ये सामने नहीं आए। उन्हां शर्तां उत्ते मुनाजरा उदों करना चाहते तो करदे। ये तो रौला पांदा, अपनी मशहूरी जाता है, शोहरत के ये हरीस है, इज्जत से नहीं काम, बदनाम कर होंगे तो क्या नाम ना होगा। और मैं इन्हें मुनाजरे किए, तू मुनाजरा कोई अपना विखा दे सही। सही बात। अब कोई मुनाजरा अपना ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਫਾਤ ਕਲੋਨੀ वाहद कलोनी मुनाजरा होया तो इन्होंने वफात कलोनी किया जलाली साहब ने, वो मौके की थोड़ी जी रवायदात बयान कर दो ताकि लोगों को पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला मुनाजरा की असल हकीकत मौलाना अशरफ आसफ जलाली साहब ने अपनी शोहरत हासिल करने वास्ते काजी अब्दुल रशीद साहब जलन वाले हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला दा इंतखाब किया कि मैं उन्हां नाल मुनाजरा करके शोहरत हासिल कर सकांगा। जी अल्लाह दी कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला दे फैसले अटल ने। रात मैं और काजी अब्दुल रशीद साहब दोनों अशरफ आसफ जलाली के साथ शराइत तय करते रहे। पीपल्स कॉलोनी नवाज फिरक के घर ये शराइत तय होती रही। सुबह अशरफ जलाली साहब की तरफ से पैगाम मिला कि मैं चूँकि PhD हूँ, काजी साहब PhD नहीं, मेरे मेयार के नहीं, मैं PhD साहब के साथ मुनाजरा करूँगा।
اصولی بات تو یہ تھی کہ قاضی صاحب سے شرائط طے کر چکے تھے تو قاضی صاحب سے مناظرہ کرتے، لیکن انہوں نے قاضی صاحب سے مناظرہ کرنے سے خود انکار کیا جی کہ پی ایچ ڈی کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا۔ میں اور قاضی عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں راولپنڈی جماعت اہل حدیث کے مناظر محقق عالم دین سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے پاس گئے اور ان سے گزارش کی کہ قاضی صاحب سے مناظرہ کرنے سے اشرف آصف جلالی انکار کر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی سے مناظرہ کرنا ہے تو آپ اس سے مناظرہ کریں، ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دینا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ان کی مہربانی کہ وہ ہمارے پیغام پہ گجرانوالہ میں پہنچے۔ میدان مناظرہ میں جب آئے تو اس وقت اشرف آصف جلالی نے کہا کہ میں نے قاضی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے۔ اب انہوں نے پینترا بدلا، پہلے قاضی صاحب سے انکار کیا، اب سید طالب الرحمان شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے قاضی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے دوبارہ تو پہلے آپ یہ لکھ کر دیں کہ میں سید طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا، تو ہم پھر قاضی صاحب سے مناظرہ کروائیں گے۔ آپ کے مطالبے پر ہم نے پی ایچ ڈی آدمی منگایا ہے، اس کو بلایا ہے، اب آپ اس پی ایچ ڈی کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ شرائط قاضی صاحب نے طے کی ہیں لہذا وہ کریں۔ تو میں نے کہا کہ شرائط کی بات تھی تو ان شرائط سے انکار تو پہلے آپ نے کیا ہے۔ اگر شرائط طے کرنے کی بنا پر مناظرہ وہی آدمی کر سکتا ہے تو اس کا انکار تو پہلے آپ نے کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ پابند تھے، آپ نے کیوں انکار کیا؟ آپ نے پی ایچ ڈی آدمی منگوایا تو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے ساتھ مناظرہ کریں، یا لکھ دیں کہ میں پی ایچ ڈی صاحب کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا، تو پھر ہم قاضی صاحب سے مناظرہ کروا دیں۔ جی بہت اچھی بات ہو گئی شیخ، بہت اچھی اصولی بات تھی۔ پھر یہ قاضی صاحب پیشاب کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بواسیر ہو گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان ہے، جبکہ اہل علم کا اس طرح کی گفتگو کرنا کوئی مزاج نہیں ہے۔ صحیح بات۔ پھر قاضی صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ ملن والی مناظرے میں ہمارے استادوں نے کہا کہ ہم آپ کا مناظرہ 35 مناظروں والے کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں۔ میں قاضی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس وقت آپ نے 35 مناظرے کر لیے تھے؟ نہیں۔ اگر 35 مناظرے ابھی تک آپ نے کیے ہی نہیں تھے تو ان کے استادوں کو 35 مناظرے کس نے بتایا تھا کہ اس نے 35 مناظرے کیے تھے؟ یہ استاد شاگرد سب جھوٹ بولنے میں تلے ہوئے ہیں۔ جی برا جی لوگوں نے پھر یہ جو انہوں نے بتایا ہے قاضی صاحب نے کہ میرے ساتھ تو مناظرہ ملن والی میں ہوا ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب تو اس مناظرہ میں صدر مناظر تھے۔ مناظرہ تو ہوا حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اچھا جی۔ تو قاضی صاحب سے تو مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ اس میں بھی کہتے ہیں کہ حافظ امین محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبارتی غلطیاں کافی نکالی۔ جی۔ پھر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب مناظرہ گجرانوالہ کی بات کی اپنے جلسوں میں، وہ بھاگ گئے ہیں، ہم نے ان کو بھگا دیا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آئے۔ جب انہوں نے اپنے جلسوں میں اس طرح کی بات کی تو ہم نے ایک بہت بڑا اشتہار شائع کیا۔ جی۔ اس اشتہار کے اندر میں نے اپنے ڈیو لیٹر پر لکھا تھا اگر آپ نے مناظرہ قاضی صاحب سے ہی کرنا ہے تو انہی شرائط کے مطابق ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، قاضی صاحب آپ سے مناظرہ کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بات بھی پھر قبول نہ کی، لیکن لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ وہ مناظرہ سے بھاگ گئے ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں آتے۔
یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا جھوٹ ہاں ہے جی جس کی بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے. جی شیخ جزاکم اللہ.